Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat mula muljaki, para rabu, para jemaah atau para pemirsa, saya satu jana muka-muka muljaki asal-Allah subhanahu wa ta'ala langkong simin padan kula sataja ngereng mabanyak ngaturaki poci syukur doa epon Allah subhanahu wa ta'ala seampun apareng banyak kenikmatan dek kabupaten kula sataja langkong-langkong searupa kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga badan kula saja bisa tapangki salera, bisa alengki areng-sareng ke tempat semul jaga linto musola Nurul Yatimah minangka acara saben-saben malam Senin. Muka-muka tapangkina badan kula saja kengi ngarida tor kasrata kasayan ya junan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah samuka tetap ke atora dak guste badan kula saja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu jemaah atau para pemirsa sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala nusaki kitab min wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pansapunapan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kadinto jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatki an Abi Tha'laba dari Abi Tha'laba Al-Huthani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajabu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'tadduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tab'athu anha. Dari hadis kadinto para jemaah berepan saponapan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepada Pak sareng Abi Tha'labah. Hadis kadinto hadis hasan rawahu ad-Darqutni wa ghairuhu. Inna Allah sangkuna Allah cepon se Rasulullah farada ampun awajibaki pasera Allah faraida dek kapan saponapan kewajiban fala tudayyi'uha maka cek menyia-nyiakan hadaka faraid artinya menyia-nyiakan cek sampai tak ngalakoni dek kapan saponapan kafarduan kak dinto kewajiban wahadda hududan wahadda ban Allah subhanahu wa ta'ala aparan batasan had kadin tok garis artinya batasan hududan dek kapan saponapan katentuan utawa batasan
fala taqtadduha maka cek melanggar panjenengan, cek ngarebati batas panjenengan sateja ku dekah had dekah katampuan epon Allah Ta'ala. Wa harrama asya'a wa harrama ban ampun ngaramaki basara Allah asya'a dekah tong setong fala tantahikuha maka cek aranggara sampean atau cek sampai panjenengan ngalakone dekah hal-hal saya haramaki sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sakata bendim basara Allah an asya dekat bangsa dekat tong setong rahmatan hale teti rahmat lakum dekat panjenengan saja ghairu nisyanin tak kalaban lupa Allah tak keduan sifat lupa. Fala tabhathu maka cek renyare sampin kapi an hadaka wa al asya saya pandang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Hasan rawahu at-Tirmidzi ad-Darqutni rawahu ad-Darqutni wa ghairuhu. Dari antaranya para jamaah berdepan saponapan cebu olah berdepan saponapan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun awajib bagi dek kabetan kola saja faraida dek kapan saponapan kawajiban. Berdepan saponapan kawajiban fala tudayyaha maka cek sampai tinggal lagi kewajiban kak dinto. Kafarduan ekocak fardu bada seekocak fardu ain kika dinto kalakuan sewajib elakon tong setong orang Islam orang mukmin bada seekocak fardu kifayah kika dinto wajib elakoni sabagian sareng orang Islam. Mana bi ampun elakoni kalaban sabagian selain saya tak ngelakoni kak dinto tak dosa. Ini kasih kocak fardu. Adalah saki hadis kak dinto kama qala anhu kama akadia barang qala ampun ada bu anhu dekah ma dekah hadis kak dinto Ibnus Sam'ani pasera Ibnu Sam'an. Caipun se Ibnu Sam'an man amila hadal hadisa pasera orang seampun ngamal lagi dekah hadis kak dinto dekah kafarduan had ban sama macam epon saya jelas lagi gelap saya bagi dalam hadis faqad haza as-sawaba faqad haza maka ongku ampun ngalle pasera orang as-sawaba dekah kenjaran wa amana minal iqabi ban bekal aman orang kak dinto minal iqabi dari seksa. Lianna man abdal faraida apa orang kak dinto bakal malik kenjaran ban aman dari seksa karena man abdal faraida pasera orang seampun ngalaksanaake pansaponapan kewajiban wajtinabul maharim ban ajwaki dekapan saponapan searamaki waqafa indal hudud waqafa benang artinya tak ngalibati tak ngalakoni indal hududi deka alaba indal hududi deka had ketentuan epon Allah wa tarakal bahsu wa taraka ban antingkel lagi pasara orang al bahsa deka nyare amma waba anhu amma dari barang waba saya tak ada anhu dari ma artinya tak nyare-nyare sepona apa saya tak terangaki sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad istawfa maka orang kak dinto istawfa ongku ampun ngumpul lagi mengumpulkan atau numpuk fi aqsamil fadli dari pansaponapan bagian keutamaan wa alfa ban memenuhi basera orang kak dinto huku qaddini dekah hak-hakna din kewajiban atau hak-hakna din lianna syara'i'a karena angku syariat nikah ketentuan see warduaki searamaki ban sama jemaah atau ajaran-ajaran seekokta Rasulullah
la takhruju tak bakal keluar an hadil anwa'il madhkura dari kak dinto pan saponapan se ampon sebutake dalam bada fardu bada haram hat kak dinto bada cema-cema makro ban sama cema neka agama ti agama bada perkara se wajib bada perkara se sunnat bada perkara se makro bada perkara haram ban sama cem epon maka mana bi orang kak dinto ampun ngalaksanaake haram tak lakoni, fardu lakoni, makro juga dicuwaki, sunnat lakoni, ban sama macam epon, maka orang-orang kak dinto kenapa? Ampon ngumpul lagi, atau makumpul pan saponapan fadail. Maka pan saponapan keutamaan dari Allah, ban bakal aman dari siksa, terjukan bakal ngoleh ganjaran. Jamaah makumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dina deka agama min arba'i kalimatin dari 4 kalimat fardu had haram bentukan sakata an asya summa dzakara al hadis Ibnu Tha'laba summa makara-kara kemudian dzakara nyebut lagi al hadis ada hadis Abi Sa'laba basira Abu Sa'laba alladzi nadhkuruhu haulahu wa dzalika anna al hadis Abi Sa'laba qismun fihi wa dzalika karena saya sebut li anna al hadisa karena sangkuna hadis Abi Sa'laba hadis Abi Sa'laba gelar kak dinto ponapa qasmun fihi qassama ampun abadi fihi dalam hadis ar-rasul pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahkamallahi dekah hukum-hukum Allah arba aqsamin dekah 4 bagian. Kenapa? Faraid. Yang pertama dalam hadis kak dinto Rasulullah ampun bagi 4 bagian. Yang pertama al-faraid. Jika dinto pansaparapan kewajiban. Wal maharim ban pasaparapan hal-hal saya haramaki wa hudud ban ketentuan-ketentuan wa sukut anhu wadhalika yajmu ahkamid din kullaha maka hal kak dinto satajana arupaki hukum-hukum agama para jamaah semenjak kisah Allah subhanahu wa ta'ala makin bonapa sekocak al-faraid pansaponapan kewajiban. Hiya tining faraid kak dinto jam'ul faridah jamakna kalimat faridah. Dinto setong kewajiban. Jamakna pansaponapan kewajiban. Faridatun faraid. Ponapa menurut fuqaha saya kocak faraid kak dinto ma yajibu alal mukallafi tahsiluhu bidalil syar'i sharih minal kitab was sunnah. Kak dinto ponapa hal-hal se wajib kita ka orang mukallaf. Orang mukallaf nika orang Islam andi akal. Ponapa mukallaf artinya pun balik. Balik andi akal rakila. Orang yang beres tapi kita balik tak mukallaf. Orang yang ampun balik tapi gila bangapora gila kita mengkocak mukallaf. Maka mukallaf kak dinto orang Islam seampun balik beres artinya beres pikiran beres tak gila. Kak dinto saya wajib bagi ke orang-orang mukallaf ngoleh kalaban dalil araba orang-orang gila ngalaksanaki kalaban dasar Al-Quran berjukan As-Sunnah. Saling kak dinto berjukan ijma ulama ban sama kemepon bernya mana kias kalito dalam hukum-hukum pengambilan hukum Islam pada Al-Quran, pada Sunnah, pada ijma ulama, pada kias, pada syar'un man qablana syariat sebelum orang-orang Islam. Tining fardu kak dinto wajib. Kenapa saya kocak wajib kak dinto kama ya'rifunahu agar dia si ampun monengi budaka wajib kak dinto ma yusabul mu'min ala fi'lihi
pan ponapan se kencer manabi orang mukmin kak dento ngalakoni. Artinya mana bi elakoni ingki oleh kenceran. Nikahnya mana kafarduan, kewajiban. Mon elakoni oleh kenceran. Wal aqabu ban eseksa ala tarpihi mana bi ating kelegi. Jadi kempanga elakoni oleh kenceran tak elakoni dosa. Nikahnya mana fardu. Maka fardu kadinto kata sekedar yang kasimu ila fardu ainin wa fardu kifayah. Fardu ain wajib elakone tong situnga manusia. Wajib elakone tong situnga orang Islam. Fardu ain sabagian berat. Contohna pun apa? Contohna kadinto fardu ain ki kata salat. Kata puasa Ramadan ben kewajiban-kewajibanna selain haji. Misalnya mana bi mampu, terus zakat mana bi ampun dapat dekat nisab ban sama jemepun. Fardu kifayah kak dinto akasnya nyuci mayit, apendem mayit ban sama jemepun. Beda saya panaba siapa mangki menurut Imam Syafi'i juga jawab salah. Nika fardu kifayah. Para jemaah semuanya sareng Allah Subhanahu wa taala. Contoh kewajiban kadinto pertama hukmul istinja asosotke. Ani ka hukum wajib dan kaula sareng ajunan misalnya pangapura aseni. Kota babi abi kaberatan nika wajib hukum istinja. Akela. Makin mana kita akela gitu sah. Boleh terkadang sebagian orang laki ya mengadakan perjalanan sebanyak apa tukang supir bersama-sama nanti maaf nih asapnya mereka serta ada aku ini nggak usah pak kenapa wajib asasnya mana kita ada aing bisa kalaban betul makin gampang aing ada bisa nyamuk banyak kuah aing mineral selain mereka pun banyak maka wajib hukum bahkan mana buta asasotnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng sahabat kak dinto lebat dengan dua kuburan. Dengan dua kuburan kak dinto pun saya Rasulullah kuburan kak dinto saya dua tepakna eseksa sareng Allah. Apa napa ya Rasulullah mah eseksa? Karena saya pertama tak asasotnya dari najis. Saya ke mana ngangkep enteng. Gelap saya ke mereka sarongan kasencengan jalanan bersama-sama ini karena najis mas. Gawe apa aja kita sah. Alhamdulillah. Saya nomor 2 seksa karena an-namimah mengadu domba sungat tu. Tidak sampai kenapa ngangkep enteng ben ngastete istinja. Saya nomor 2 salahnya istinja. Panjenengan juga sareng boten bola mana bi asasasa ngastete arakora juga ngastete terutama di gabai ben saromban misalnya nampes ben saromban nika ngastete mon ki najis tak oleh yang kui saya bering ben sama cuma di kudu ngastete orang sing ngate sebade ngi depor utawa saya arakora dibangun ngastete bangun banyak aing ben was-was pun bangun mah banyak aing eta pangdekian iris tapi najis terutama letean-leteanna nika otabot tempat ke nyabauna pereng, nyabauna cangker pas najis ginornya najis saya ke mana ba wajib ekorai gelu pasot ke tempat ke nyabauna bareng gelap pakokna dengan ya kopi ya saya tetap najis pas najis ini ke dosa ini ke kewajiban boten bola sareng panjenengan saja. Para jemaah semuanya sareng Allah Subhanahu wa taala teti barang sewajib pertama menapa istinja akela. Termasuk juga arah koraban asasasa nastete. Pangalua aingna mana diberi najis. Gimana bisa pesa kamu masih najis, kamu masih tak najis. Langkong sekeduan potra atau bebeja kompoi kene di nastete. Ni paghili patepat. Mana bika mesin cuci juga paghili. Enale kanaan aturmas paghili. Dicek man eman kain tapi benih israf. Artinya israf benih pas ngomong ain pun paghili.
Para lagu jamaah semudiaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Se nomor 2. Sewajib ka dinto teu kaula audu. Enalekana ngalaksanakeun salat. Enalekana napa? Neku Al-Qur'an. Enalekana juga at-tawaf nangi Ka'bah. Nika hukumna wajib. Salahna ka dinto misalnya sunnat ya tore. Maksud ke sunnat katipun apa? Panjenengan sareng panjenengan kula tak apa jeung tak neku Al-Qur'an. Pas tak atawa audu sunnat. Dalam kabeudaan suci kasenenge kasokane sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka pasampurna udu epon berfikir ampun ejer beuki manabi audu sampurna. Ban pangapora manabi panjenengan aseram manabi audua nika puna pangki ngangkui anduk artinya totok misalnya panasera manabi tak totok pangapora pas tak telesan tak rosokan kisah cuman makro saudukna cuman makro lebih saya cek napa cek saro kata samper bersama cuma kata anduk toto pidimin pas audu manabi tepana asera manabi punten kan minta asera bagi ngagem rosokan. Jadi masalah udu. Separlo ega kali ka dinto udu kudu tertib. Seadep pakadep sebudi pakabudi mulai dari niat sambil maswe sadera muang nika tertib terus nika karena merupakan fardu menurut Imam Syafi'i tertib. Sejukan perlu eka kali al-maulatu tuli-tuli. Cuman tuli-tuli kali itu kenapa? Mari masuk semua langsung ke tanam. Tapi kan jika terus. Dan nikah, kenapa? Menurut Imam Syafi'i latar sunnat. Mana bi kenapa? Tadi kalau contoh kan itu muala. Oleh etunda, maksud etunda. Mari masuk semua tak tuli. Jangan nang jangan apa? Cek aseram ada orang penting dengan jarak misalnya kan sakit cek puru masuk tanah ini ke oleh cuman tak oleh ke sunat saya sunat mualah artinya apa nyambung jadi maresera biasanya orang audu akan nikah kan audu mau tahu penjenengan misalnya audu pas beritamu aja assalamualaikum salam pas keluar menitamu itu sakit kisah saya penting berapa mangki gela aingna tak keren mana biampun kering ulangi dari ada misalnya panjenengan cek amare audu bade koceng misalnya ngakana cukup pas panjenengan keluar dari ding ngaku koceng ini kakeknya tak masalah tapi cek sampai kering ulang dari ada boleh neka menurut Imam Syafi'i mana di imam selain kita kalau tak ngakui menurut Imam Malik misalnya menurut mungkin Malikiyah ban Hanabila Imam Hambali ini kau wajib tak boleh tunda-tunda mana pun audu dari ada sampai tartib pamare tak boleh napa tunda-tunda mana Imam Syafi'i kengeng tunda-tunda buat tadlik kadin tadlik musol ini kajukan sunnah mana tak ada barang saya bisa nyegah depan aing mana barang nyegah depan aing wajib nika elang gelu misalnya badana kali masalah beda minyak otak pangapora mi angki bida babur segel asabun pokoknya kati pun apa aing ka dinto sebisa ada pak deka kolek ya dinto wajib hukum manabi punten saya Imam Syafi'i manabi pun yakin bersih pereseram kita napa cuman tak oleh kasunatan saya sunat nggih napa kusot pasampurna nikah masalah wudu tentang kewajiban wudu saya pertama istinja saya nomor 2 wudu ban pansaparapan kewajiban insyaallah badhe terus lagi niki malam-malam selain insyaallah Saka dinto timin saya bisa pada pak nengi malam kak dinto muka-muka beda manfaat dek kapatan bola benda kapan jenengan saja nyoon sapora mana bi beda hal-hal sekorang suntuk saya dari pamator dan salam epon sakalaki dengan bola nyoon sapora saya tadi betul sepon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.